मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर के बावजूद दरगाह सखी शहबाज कलंदर सेवन शरीफ में जिले और मुकामी इंतजामिया की जानिब से कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। मज़ार अक़दस सखी लाल शहबाज कलंदर पर हर रोज अकीदतमंद हजारों की तादाद में मुल्क भर से तशरीफ लाते हैं। इसके अलावा चंद दिन बाद उर्स की आमद पर मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन सेवन शरीफ पहुँचते हैं। ताहाल सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम न होना इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। सिंध के बाद अब आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान की दुनिया में और नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली खबरों और रिपोर्ट्स पर। हब के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर एहतजाज के दौरान KESC हब कंप्लेंट सेंटर में मुजाहिरीन की तोड़ फोड़। अंजुमन ताजरान हब के सदर समेत 20 मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ शहरियों का मुजाहरा कोस्टल हाईवे ब्लॉक कर दी। हब के अलाहाबाद टाउन, मक्सी कॉलोनी, लेबर कॉलोनी और दीगर मुहल्लिका इलाकों में गुज़िश्ता 72 घंटों से बिजली की बंदिश के खिलाफ अंजुमन ताजरान हब के सदर और नेशनल पार्टी के रहनुमाओं की क़यादत में सैकड़ों मुजाहिरीन ने कंप्लेंट सेंटर पर धावा बोल दिया, जिस पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और मुजाहिरीन की क़यादत करने वाले अंजुमन ताजरान हब के सदर अब नवाज और नेशनल पार्टी के मुकामी रहनुमाओं सखीदाद दादबाउच और सरदार खोसो को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियों के खिलाफ हब में सीरत चौक के मुकाम पर नेशनल पार्टी के कारकुनों और मुतासरा इलाकों के मकीनों ने कराची कोयटा शाहराह ब्लॉक कर दी। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में फ्रंटियर कोर की जानिब से आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। सूबे के जिला कोलू में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और मुस्तहक अफराद में मुफ्त राशन भी तकसीम हुआ। इस एक रोज़ा मेडिकल कैंप में डॉक्टरों ने इलाके के 150 मरीजों का मुआयना किया और इनमें हजारों मालियत की अद्वियात तकसीम की। इस मौके पर कर्नल शेख आमिर ने फराम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा साल अब तक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 30 से जायद फ्री मेडिकल कैंप्स लगा चुकी है और सूबे के दूर दराज इलाकों में मजीद 60 से जायद कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके जरिए अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाया जाएगा। इस मौके पर इलाके के लोगों ने फ्रंटियर कोर के इंसानी खिदमत के जज्बे को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इन पसमानदा इलाकों में आइंदा भी ऐसे कैंप्स का इनेकाद का सिलसिला जारी रहेगा। फ्रंटियर कोर की जानिब से अवाम में अद्वियात और राशन की फराहमी खुशाइन है, जिससे माशरे में मस्बत तब्दीली रोनुमा होगी। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, पाक फौज न सिर्फ मुल्क की दिफा की अहम तरीन जिम्मेदारी अंजाम दे रही है बल्कि मुल्क की तामीर और तरक्की में भी अपना अहम किरदार अदा कर रही है। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन में बलूचिस्तान के नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। ख़वातीन को भी इदारे में मुख्तलिफ हुनर की तरबियत दी जा रही है। आर्मी चीफ ने इंस्टीट्यूट का दौरा किया, तफसीलात बता रहे हैं फरीदुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कोयटा में बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का दौरा किया। बलूचिस्तान की पसमानदगी दूर करने और नौजवानों को हुनरमंद बनाकर माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए पाक फौज के ज़ेर एहतमाम कोयटा के EME सेंटर में कायम बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में सूबे के तमाम अजला के तकरीबन 550 नौजवानों को फनी तरबियत फराम की जा रही है। तरबियत हासिल करने वालों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, जिन्हें घर से दूर रिहायश और खुराक की सहूलतों के अलावा माहाना 2000 रुपये वजीफा भी दिया जाता है। इदारे से गुज़िश्ता 3 सालों में 502 नौजवान तरबियत हासिल कर चुके हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने गुज़िश्ता दिनों अपने दौरा कोयटा के मौके पर बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का दौरा किया और उसके मुख्तलिफ शोबों का तफसीली दौरा करके वहाँ फराम की जाने वाली तरबियत का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने इस मौके पर ज़ेर तरबियत नौजवानों से तरबियत के हवाले से मालूमात ली और इदारे के प्रिंसिपल को हदायत की कि वो नौजवानों को हुनरमंद बनाने में कोई कसर उठा न रखें। जबकि मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों को भी इस इदारे का बाकायदा दौरा कराया गया और उन्हें इदारे की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। सूबे के दीगर इलाकों में भी इस तरह के इदारे कायम करने की जरूरत है ताकि माशरे का हर फर्द हुनरमंद बन के मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया। बलूचिस्तान के बाद अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की दुनिया में और वहां से मौसूल होने वाली खबरों और रिपोर्ट्स पर एक नजर डालते हैं। PF 69 हल्का टांग के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग आज और कल होगी। PF 69 हल्का टांग के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग आज और कल होगी। स्टाफ की ट्रेनिंग गवर्नमेंट सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल नंबर 1 में होगी। आज मर्द पोलिंग स्टाफ और कल इसी स्कूल में खवातीन पोलिंग स्टाफ को तरबियत दी जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 96 प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 273 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 277 पोलिंग ऑफिसर की तैनाती अमल में लाई जाएगी। सूबाई हुकूमत ने टांग में इंतखाबात के इनेकाद को खतरनाक करार देकर इसके लिए मुनासिब मौके का इंतजार करने की तहरीरी दरखास्त की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
بلوچستان نے صوبائی حکومت کی طرف سے ٹانک میں امن و امان کی صورتحال کے تناظر میں 12 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے التوا کی درخواست مسترد کرتے ہوئے امیدواروں کو تیاریوں کی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت کی صدا مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ امن و امان برقرار رکھنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، لہٰذا حکومت ذمہ داری پوری کرتے ہوئے انتخابات کے لیے مناسب حفاظتی ماحول مہیا کرے۔ ٹانک میں باچا خان سیکریٹریٹ میں اے این پی کا PF 69 حلقہ ٹانک کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں ANP کی ضلعی اور صوبائی کابینہ اور کارکنان نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کے دوران ANP کے صوبائی سیکریٹری اطلاعات ارباب طاہر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر ہوتی ضلع ٹانک کے لیے جلد ہی ایک بڑے ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے۔ PF 69 کے ضمنی الیکشن میں ہماری فتح یقینی ہے۔ ANP الیکشن کے موقع پر ٹرانسفارمر دینے اور ٹیوب ویل لگانے کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ اجلاس کے آخر میں ANP کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما مہتاب خان عباسی نے کہا ہے کہ سیاسی نظام کی بحالی مشکل سے ہوئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پارٹی کی تنظیم نو کے سلسلے میں دورے کے دوران نوابزادہ عزت نواز خان کی رہائش گاہ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما مہتاب خان عباسی کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں عام انتخابات میں ایک سازش کے تحت مسلم لیگ نون کو ایک چھوٹی جماعت بنا دیا گیا۔ موجودہ حکومت مشرف دور کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ ملکی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور مہنگائی نے غریب آدمی کا جینا محال کر دیا ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پارٹی کے صوبائی رہنما پیر صابر شاہ بھی موجود تھے۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں پنجاب کی دنیا میں اور دیکھتے ہیں کہ میری دھرتی میری دنیا کے لیے کیا خبریں اور رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔ لاہور میں دربار داتا صاحب میں خودکش حملوں کے خلاف جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام سرگودا کی مذہبی جماعتوں کے کارکنوں اور شہریوں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی بلاک نمبر 1 سے شروع ہو کر مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی شاہین چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے احتجاجی بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے۔ شاہین چوک میں قاضی منظور احمد، مولانا اللہ بخش، مولانا جاوید قادری، خالد اقبال مسرت سمیت دیگر مقررین نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مقررین نے کہا کہ حکمران ملک میں استحکام اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ داتا دربار جیسے مقدس اور اہم مقام پر سیکیورٹی کے ناقص انتظامات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ حکمران مستعفی ہو جائیں۔ امریکی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اپنے ہی لوگوں کی لاشوں کی سیاست کرنے والے محب وطن نہیں ہیں۔ گوجرانوالہ میں سید مخدوم علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خودکش حملے کے خلاف اور انسانی جانوں کے ضیاع پر گوجرانوالہ میں عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی جامع مسجد نقشبندیہ ماڈل ٹاؤن سے شروع ہوئی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ شرکاء نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کے خلاف نعرے بازی کی۔ ریلی کے شرکاء نے کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر داتا گنج بخش کے مزار پر خودکش حملوں کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر امیر عالمی ادارہ تنظیم الاسلام صاحبزادہ پیر محمد رفیق احمد مجددی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سید مخدوم علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار پر دہشت گردی کا بدترین واقعہ سوچی سمجھی اور مختلف ممالک کو لڑانے کی گہری سازش ہے۔ عبد الرحمان بابا کے مزار کو گرانے اور نشتر پاک کراچی کے واقعات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کے مقدس مقامات کا تقدس پامال کر کے امت مسلمہ کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ احتجاجی ریلی شیراوالا باغ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی اور شرکاء پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد دیکھیں گے پھیری فروش رمضان نے 3000 روپے ماہانہ کے لالچ میں اپنے اب نارمل بیٹے سلمان کو فروخت کر دیا۔